بسم الله السلام عليكم مرحبا بكم معايا في قناتكم قناة مطبخ أم ياسين. Soyez les bienvenus sur votre chaîne أم ياسين, مطبخ أم ياسين. Comme vous voyez, j'ai une recette de ice cream des glaces. كما راكم تشوفوا هنايا يعني عندي وصفة طبيعية كما عودتكم. هي وصفة خاصة بالايس كريم يعني مثلجات. بما أننا في فصل الصيف يعني صح مع وقت الكوفيد يعني واحد ينتبه surtout maintenant cette période là on doit faire attention mais ça n'empêche on ne peut pas résister même il y a certains membres de la famille qui peuvent pas résister. هناك بعض الأفراد من العائلة يحبوا ياكلوا المثلجات ما قدروش يصبروا عليها. لهذا نديروا حنايا اليوم حنوريكم الوصفة الأولى من المثلجات ديالي بطريقة طبيعية. Là, je vais vous montrer la première recette avec bio, qui sera de glace, qui sera bio. On va y aller directement aux ingrédients. نروحوا مباشرة للمكونات. هنا راني عندي لتر حليب. هنا لتر حليب تحبوا ديروا. Là, j'ai un litre de lait. Soit vous utilisez de lait entier en poudre instantané. L'essentiel qui soit entier, ou bien du liquide, ou bien celui des sachets, l'essentiel 1 litre de lait, de préférence qu'il soit complet, ou bien entier, comment dirais-je, entier. Alors il contient du gras. هنا كما قلت عندي لتر حليب. حبيتو تدو الحليب تاع الساشيات تحبوا تاع كيما حبوا كونديا ولا اي حليب سريع الذوبان الكامل يعني مجفف وكامل الدسم كيما حبيتو لكم الاختيار. هنا المهم عندي العبر ديالي لتر. لا le plus important c'est que j'ai une mesure d'un litre. Comme vous voyez c'est 1 litre. هنا كتشوفوا باللي راهو لتر من الحليب. هنا لتر حليب يلزم لي 2 صفار بيض. Pour 1 litre de lait, il me faut 2 œufs entiers ou bien 2 jaunes. Moi, je préfère que ce soit 2 jaunes d'œufs. 1 verre de sucre pour 1 litre. كاس السكر. عندي 2 ملاعق مايزينا. عندي 2 كيس فانيليا. سكر فانيليا. J'ai 2 cuillères de fécule de maïs ou bien c'est la maïzena comme vous voulez. C'est l'essentiel, c'est la même chose. 2 sachets de sucre vanille et de la vanille. Si vous mettez du sucre, juste du sucre avec de la vanille en poudre, comme ça c'est 1 verre et quart de sucre. إذا حطيتوا فقط السكر مع الفانيليا هي كاس وربع. أما فيما يخص الفانيليا أنا نفضل الفانيليا هذه لأني نتحكم في الذوق تاعها جيدا أحسن من السائلة لأنها قوية النكهة ولا الطبيعية فهي غالية. Moi je préfère que ce soit ce genre de vanille parce qu'elle coûte moins cher. Ce qui concerne l'essence de vanille, il est très fort, alors on met que un petit peu. Ce qui concerne la vanille naturelle, eh ben, elle est coûteuse, je préfère l'éviter, malgré que c'est bio. الآن هنايا هذه قهوة سريعة الذوبان خليتها كمنكه في الأخير لأن الفانيليا نقدر نستعمل معها أي منكهات سواء فاكهة أو كما كنتوا تشوفوا قهوة ولا لوز ولا جوز ولا كاكاو. عندنا ce qui concerne la vanille on peut utiliser c'est un extrait avec lequel on peut faire un mélange de divers goûts. On a ici le café et le cacao on va mettre alors ce sera les 3 goûts. Là on a un pot de yaourt nature. هنا عندنا علبة ياغورت طبيعي تقدروا تستغنوا عليه لكن انا نفضل نديرو لانه حيعطيني يعني خفه في الايس كريم ديالنا. نبداو على بركه الله. انا اول شيء راح ندير هنا سكر فاني انه متوفر. Moi je vais commencer à mettre bismillah tout d'abord. Je vais mettre les 2 sachets de sucre vanille.
حنحط كيسين من سكر الفانيليا. عفوا حنزيح je vais juste enlever les ingrédients comme ça. لا جي رامني une assiette. هنا كنت تشوفوا جبت صحن راح نحط فيه السكر. je vais mettre le sucre. je vais mélanger avec راني حطيت السكر. راح نخلط مع المايزينا. ملعقتين مايزينا لي 2 كويارات سوب دو مايزينا. راح نزيد لهم لا فاني. je vais ajouter l'extrait de vanille. هنا لماذا وضعت سكر فانيليا والمايزينا والسكر والفانيليا مع السكر؟ لانها طريقه احترافيه عند صانعي الحلويات انهم يخلطوا بهذه الطريقه. cette méthode là on mélange la maïzena avec le sucre. Bon, c'est le sucre, c'est avec la maïzena et la vanille. C'est une méthode de pâtissier. Comme ça, ils évitent le grumeau de la maïzena. هذا باش تفاداو انها المايزينا ندير لنا حبيبات ولا تكون عندنا هناك اي مشكل في الخلط، يعني يكون ينتج لنا راح ينقص، لانه الحبيبات تاع السكر راح تساعد المزيج انه يكون سهل الخلط. ça nous facilite la tâche de mélange. Je mélange bien. Et voilà. Maintenant j'ai bien mélangé. Je vais ajouter mes ingrédients à la fois. هنا نضيف المكونات اللي وريتهم لكم على مرة واحدة كما راكم تشاهدوا. يعني ما عنديش مشكل مع الخليط. تشوفوا كيفاش يعني ينسجم مع الحليب ديالنا. vous voyez comment ça il est homogène, le mélange il est homogène. je remue نخلط حتى يذوب لي السكر. je vais mélanger jusqu'à ce que je sens que le sucre, mon sucre est dissout. Et maintenant j'ajoute les 2 jaunes d'œuf. هنا نضيف لها 2 صفار البيض. عفوا على الصوت. je m'excuse pour le son. je mélange bien. jusqu'à ce que tout ça a froid. كل هذا الشيء على البارد كأنها كريمة أنجلاز فقط. أنا ما حش نستعمل فيها البيض كثيرا مثل الكريمة أنجلاز comme la crème anglaise, mais juste que je vais pas en ajouter autant d'œufs. En plus de ça, elle me sera facile lorsque je vais la remuer sur le feu. Comme ça, elle va pas prendre beaucoup de temps. En plus de ça, je ne serai pas obligée de rester tout le temps. Ça ne veut pas dire que je vais m'éloigner, mais au moins, ça va pas me fatiguer. في نفس الوقت لانها مثل كما قلت لكم مثل كريمه انجلاز حنحطها على النار. ما حش نضل نخلط فيها، يعني ما حش تعبني في الخلط مثل كريمه انجلاز. ومن في نفس الوقت يعني ما حش نستعمل البيض كثيرا. هذه الوصفه يعني صحيه. سكر فقط. هنايا نستسمح صحاب امراض السكري باذن الله راح نديركم وصفه تخصكم اللي راح يعني تاكلوها وانتوما هنا. اني السكر ديالي لا مون سكر اي كومبليمون ريسي.
Je vais mettre sur le feu. هنا حنحطها على النار. هنايا راني زدت 3 ملاعق حليب مجفف باش يجي الايس كريم ديالنا يشد ومن بعدا كي نخرجوه من الثلاجه. Là, j'en ai ajouté 3 cuillères à soupe de lait en poudre pour que notre glace peut tenir un laps de temps plus long, en dehors de frais. Maintenant, quand vous voyez la consistance, راك تشوفوا يعني القوام ديالها. هنا نحيتها فوق النار. واش ندير مادامها سخونه نقسمها على 3 autant qu'elle est chaude je vais la partager en 3. 1 بسم الله 2 et la troisième elle est là. Par contre هنا واش حندير حنحط شويه هادوما سيليكون اللي نحتاجهم ومن بعد نوريكم لماذا. هادو لي مول تاع السيليكون. Ça c'est des moules en silicone. واش نديرو qu'est-ce qu'on va faire? On va aromatiser. Ce qui concerne le yaourt nature ou bien la crème chantilly, on évite de la mettre autant que notre crème elle est chaude ou bien quelle que soit notre préparation. يعني كي يكون تكون لا كريم شانتيي ولا الياغورت ما نضيفوهاش على اي اضافه نكونوا هكا عملناها سخونه. Par contre l'aromatisation لكن بالمقابل l'aromatisation autant notre appareil est chaud مادام الخليط ديالنا هو راهو ساخن نقوموا بالخلط. اذا كان عندكم شوكولا سوداء noir, si vous avez du chocolat noir, vous mon morceau vous mettez. Si vous avez du chocolat noir à partir de 50%, sinon vous mettez en poudre. C'est comme vous voulez. Notre appareil, on va la laisser reposer pour qu'elle refroidisse à peu près une demi-heure de temps. لهنا الخليط هدايا نخليه الاخر نخليه يبرد واحد نص ساعه. اما هنا فيما يخص الشوكولا نحطوا الشوكولا السوداء اذا كان عندكم قطع، ما عندكمش ديروا كيما ندير هنايا نخلطوها بالبودره ومن بعد نصفيوها. ensuite vous allez la passer dans la passoire, une passoire comme ça on va éviter tout grumeau. نتفاداو كل الحبيبات يعني ما تخافوهاش كي راهي هكذا. في المقابل notre deuxième appareil في الخليط الثاني هنا نقوموا نوضعوا القهوه سريعه الذوبان. On met notre solide de café. Elle va dissoudre. القهوة يعني حتذوب بسرعة. تخافوهاش القهوة لأنها تذوب. Ne craignez pas le café, il va dissoudre parce que c'est du soluble, il n'y a pas de souci. Et voilà, هكا عندنا 3 نكهات. Maintenant on a 3 arômes. هي الحقيقه انها يلزم اذا كنا درنا كريم شانتيي ولا نديرو الياغورت يعني قلنا اختياري في لتر نديرو زوج. ce que j'ai déjà dit, si on veut ajouter du yaourt nature ou bien de la crème chantilly c'est facultatif et ça reste
juste votre goût. Et voilà mon café soluble qui est dissous, qui s'est dissous comme ça. Je vais la mettre de côté. Par contre, je vais laisser les autres reposer. Là, j'ai un appareil de vanille. Je vais en ajouter de même. J'en ai là, comme vous avez déjà vu. Là, c'est le café. Là, c'est le chocolat et la vanille. Ce qui concerne la vanille, je vais mettre un peu de poudre d'amande. Vous pouvez mettre poudre de noisette, poudre, quel que soit, pistache, ou bien vous laissez tel qu'il est. هنا تحبوا تخلوها كيما راهي، تحبوا تزيدوا لها غبرة اللوز المطحون كيما راكم تلاحظوا، تحبوا تزيدوا لها الجوز ولا البيستاش على حسب واش عندكم واش حبيتوا ديروا. يعني انا دائما نقول لكم كل واحد ومقدوره، ما نجبر حتى واحد يدير حاجه. انا فقط اني نقول نكهات كما راكم تلاحظوا. راح هنا ندير خليط وحنخلي فيه حبيب اللي كان عندي حبيبات تاع اللوز غير مطحون جيدا. جو في ميتر ميم دي زاموند كونكاسي كوم سا mon appareil lorsqu'on va manger on va sentir des trucs croustillants qui nous donnent une nouvelle saveur. حنا حنضيف لها اللوز كما قلت مع حبيب مع اللوز اللي غير مكسر جيدا باش هكا يعطيها نكهه يعني في نفس الوقت راني باش ما ديرش en même temps je mélange pour accélérer le refroidissement. هنا نسرع عمليه التبريد باش ما نخليهاش تطول عليا. انه لو كان نحط كما قلت لكم سي جو مي الياغورت ça va me donner une couche d'eau. لو كان نحط الياغورت راح يدير لي يعني طبقه من الماء وانا مانيش حابه الماء يكون في الايس كريم ديالنا. والان ايمانو كما كنتوا تشوفوا عندي علبه تاع ياغورت ناتور، هي قلت لكم في لتر ديروا 2 حبات، انا حندير واحده فقط. هايليك هنا ندير كميه. je mets pour 1 litre j'en mets 2 boîtes. moi je vais mettre qu'une seule dans les 3 appareils. يعني في الخلائط 3 تاعنا قسمتها على 3 العلبه. j'ai divisé notre boîte en 3. je vais mélanger. je vais faire la même chose avec les autres comme vous voyez كما كنتوا تشوفوا. حندير نفس الشيء مع l'appareil. je préfère mélanger avec un fouet, c'est plus rapide et c'est plus pratique. هنا نفضل اني نخلطها بالمضرب انها تساعدني احسن. et maintenant après avoir étalé notre premier appareil, بعد ما حطينا الطبقة الأولى حنفرغ الطبقة الثانية. je vais mettre mon deuxième appareil. Et maintenant après avoir mis notre deuxième appareil, ce deuxième appareil on peut mettre aussi les fruits comme vous voulez. ce qui concerne la décoration c'est facultatif. انا قلت هذا الطبقه الثانيه تقدروا تحطوا فيها كيما تحبوا اي فاكهه، يعني الامر يبقى اختياري. نفرغ الطبقه الاخيره ببطء باش ما نفسدهاش. je mets mon troisième appareil doucement pour garder la forme. et j'étale ونطليها نسقمها تكون ريحه. là j'ai mes 3 appareils, je vais les mettre au frigo. هنا راح نحطهم عندي 3 طبقات تاوعي راح نحطهم في الثلاجه يبردوا كي يتجمد. هنا حنغطيه اما عندكم الاختيار
لكم الاختيار. vous avez le choix soit vous mettez du papier stylo soit du papier cuisson ou bien du papier transparent papier film. هنا سواء ديروا غليف شفاف ولا ورق طبخ ورق الطهي. ونتلاقاو عندما نخرجوه من المجمد.